ये जो बोर्ड जा रहा है अंकल, ये वाला। हाँ, ये तो ये बांगड़ा पकड़ने का बोट है, ताली तादी। ये बड़े बड़े पकड़ते हैं। हाँ, बड़े बड़े पकड़ते हैं। Imported something? Soon I will get. Ah, come on. There is one. Maybe little mouth. अंकल ये कितनी दूर जाता है? ये बहुत दूर जाता है, 4-5 दिन बाद आता है। अच्छा, मछली मिला तो जल्दी आता है। फिर ये बेचता है अंकल है? हाँ बेचता है मछली? हाँ, इसलिए तो हो जाता है ना। अब कम से कम 40 लोग रहता है उसमें। 40 लोग? हाँ, वो बहुत लंबा चला है देखने को। Fisher. या डॉलर बनता है, बड़ा डॉलर। They are big fisher. They got a big fish. Tuna. No, tuna. Not too nice. Sometimes tuna है. They have a work. These fish don't want sun. He was there. This is unbelievable. I was also very near. ये कितने किलोमीटर जाते हैं अंकल? हाँ? ये कितने किलोमीटर जाते हैं? ये बहुत लंबा है, दिन भर चलता रहता है मछली मिलाने में। तो उसका हिसाब नहीं है, किधर खारवार जाता है, पणजी जाता है, जहाँ मछली मिलता है उधर जाता है। ये पकड़ के लाता है? हाँ, लाता है। नहीं तो कैसा होएगा अभी? तो ये जाल लगा रहता है कि इनके बोट पे? हाँ, बोट में ही है जाला। मछली का तो ऐसा राउंड मार के डाल देगा। एक जाल आता है तो 10 टन 15 टन माल ऊपर आता है। अच्छा, तो खर्चा कैसा होएगा? 40 आदमी है, उसका खाना पीना है, पगार है, डीजल है। तो बोट क्या एवरेज देती है? बोट अभी महीने में करोड़ों का हिसाब से कमाते हैं? महीने में करोड़ों का हिसाब से कमाते हैं। कम। Yeah. सारा माल बाहर जाता है इनका? Got one. No. He got my. He got you.
was a little one. Ah, come on, one fish, please. There was one.